नमस्कार दर्शक बंधु विजिट ग्लोब ओडियार आउ एक नूतन अध्याय अगणित दर्शक मानक मोर अनेक अनेक अंतर भरा शुभेच्छा। दर्शक बंधु कलार संस्कृति आमर ये उत्कल भूमि कला संस्कृति रे भरपूर थिबा ओडिशा माटी केवल जे कलार गंताघर ताहा नुह अति पवित्र मध्य आदिवासी संस्कृति रे परिपूर्ण थिबा कला एबे भी विश्व दरबार रे चांचल्य सृष्टि करिछि। सेही कला को नै आमे जतिकी गर्वित आउ सेतिकी धन्य मध्य। दर्शक बंधु आपण मैंने देखि पारुथिबे गाँर भाई भौणी मानक नृत्य को कोइली कंठर भ्रम सृष्टि करी मिठा मिठा स्वर रे गाउथिबा गीत को वाद्यर ताले ताले कुनी कुनी पादर चमत्कारिता को आउ कलारे हजि जाउथिबा निजर आत्मा आउ हृदय भीतर स्पंदन को एई तो सेही कला जो कला की साधारण मनुष्य जीवन भिन्न एक परिचय दे पारि थाए। जंजालमय जीवन को पछरे रखी मन गहन रे आनंद भरी दे थाए। आउ एही तो सेही कला जहा की पर आपना को भूली जाई समस्त को एकाठी करी बांधी रखिबारे मुख्य भूमिका नहीं थाए। सेमिति एक आदिवासी परंपरार संस्कृति चांगु नृत्य। निज जातिर एही चांगु नृत्य मुख्य कला होइथिबारु प्रत्येक परिवार चांदा देई एही चांगु नृत्य आयोजन करिथांती। जातिर आराध्य देव बड़ाम ठाकुर को पूजा करी चांगु नृत्य करिथांती। एही चांगु नृत्य को देखिया पई आख पाख अंचल लोक मानक द्वारा प्रबल गहली लागी रही थाए। आउ एही चांगु नृत्य दिन अनेक चांगु दल आसी मध्य एठारे भाग नहीं मनोरंजन दे थांती। एही दिन गाँव रे समस्ते निज निजर काम बंद करी अनुष्ठान रे शामिल होई प्रत्येक व्यक्ति निज निज दायित्व संभाली नहीं थांती। ए होची ग्रामर कर्ममय जीवनर विश्राम समय। घरे घरे बंधु बांधव सांग साथी भारी भारी लागे गाँ माटी नुआ नुआ लागे परिवेश। दुखर कला बादल केवाड़े लुचि जाई बिछे होई जाए सुख शांतिर सुनेली सूर्य किरण। मनोरंजनर मनकिणा परिवेश रे समस्ते बंदी होई केवल चांगु नृत्य उपभोग करिवारे व्यस्त रुहंती। दर्शक बंधु आपण मैंने देखि पारुथिबे केमती छोट छोट पिला माने मध्य नाच गीत रे माती जाइछंती। केमिति आनंद उल्लास रे निज निज कला रे विभोर होई जाइछंती। आदिम कालरू एही चांगु नृत्य प्रचलित होई आसुछि। आउ
ଆଧୁନିକତାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ି ରହିଛି। ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେଉନା କାହିଁକି, ଜାଣିଲା ମାନେ ଚାଙ୍ଗୁ ପ୍ରେମୀ ଛଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଧାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପକୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ମନ ଭରି ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁ ଯେ କେବଳ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି ତାହା ନୁହଁ। ଏହି ଗାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ହିସାବରେ ଏକ ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ରୂପ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଖି ସହଜରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତିଥି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ ବନ୍ଦାପନା ସହିତ ଚାଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଭାବରେ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତିଥିମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅନାଦି ଭବାନୀ ଏବି ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ବାପାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପିତୃଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରି ଝିଅ ବୋହୂ ସହିତ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଏବଂ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନାଦି ଭବାନୀ ଏବି ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟିମ୍। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସହିତ ବନ୍ଦାଣ କରି ନେବାବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲକି ଉଠୁଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଗଠନ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ। ତଥାପି ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କମିଟି ଏହି ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯଜ୍ଞରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ଗାଁକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନର କର୍ମମୟ ଜଟିଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ କେବେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ଘଣ୍ଟାଏ ହେଉ ପଛେ ସମୟ ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ଶାଳକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। କଳା ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ। କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଛି ନୁଦୁରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଆଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିକଟରେ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ହେଉ, ସେଠାରେ ହେବାରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଭିଜିଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି।
दर्शक बंधु अनेक समय चांगु नृत्य एवं महिला कीर्तनर पसरा रही समय को आपण मानक पाखरे विनियोग कली। वर्तमान पाई विजिट क्लब ओडिया आपण मानक पाखरु विरति चाहूची। रहुछि नमस्कार।